Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dari saya akan berhormat yang pertama yang bertindak sebagai imam al-khatib Jumat siang ini, insyaallah akan saya yang terhormat Ustaz Haji Muhammad Saleh M.Akil dari Malang. Alhamdulillah beliau sudah ada di kita. Sedangkan yang kami sebagai adalah Mas Mufid Farouk. Yang kedua hasil infak Jumat yang lalu sebesar 4.409.000 rupiah dengan pengeluaran 4.490.000 rupiah. Saat akan menjadi 59.544.340 rupiah. Semoga amal saudara terima Allah. Demikian dan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah beberapa nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam bagi laki-laki, sholat Jumat secara berjamaah. Tidak lupa saya berwasiat, khususnya saya pribadi, umumnya jamaah sekalian, marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti yang sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah secara maksimal dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah juga secara maksimal. Sebab dengan modal iman takwa itu nantinya yang akan membawa kebahagiaan sejati, bahagia di kampung dunia, lebih-lebih bahagia di kampung akhirat. Salawat ma'assalam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, dan juga beserta orang-orang yang rindu akan sapanya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, di waktu yang baik ini ingin kita ungkap sedikit tentang pentingnya menghargai waktu untuk terus semangat dalam beramal. Kita tahu semua bahwa kita ini masuk di tahun 2026. Kelihatannya secara kuantitas bertambah angkanya lebih besar, tetapi secara kualitas bermakna umur kita ini berkurang dan lebih kecil 1 tahun dibanding tahun kemarin. Berkurangnya umur kita dalam menuju tujuan hidup yang abadi, yaitu hidup di akhirat nanti. Agar hidup kita bermanfaat bagi diri kita, maka hendaknya kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik. Hal ini sejalan dengan pesan Al-Quran dalam surat Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula. Perbuatan baik itu kembali berdampak positif terhadap diri kita. Sebaliknya perbuatan jelek atau jahat juga kembali berdampak negatif terhadap diri sendiri. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu itu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga kembali terhadap dirimu sendiri. Oleh karena itu jamaah termasuk yang membaca khutbah ini, marilah kita berusaha memanfaatkan sisa hidup umur kita ini melakukan perbuatan yang baik, baik diri kita sendiri, keluarga, tetangga, kerabat, teman kerja, dan bahkan masyarakat. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran juga dipesan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Demi waktu, demi masa, sungguh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata demi waktu, demi masa?
pentingnya waktu bagi manusia dalam mengisi hidupnya agar tidak tergelincir dengan hal-hal yang tidak berguna, bahkan hal-hal yang menjadikan madharat bagi kehidupan abadi, yaitu di akhirat kelak. Kebanyakan manusia dalam rugi. Ini dahulunya Al-Quran. Jika tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kecuali kata Al-Quran ada beberapa golongan. Yang pertama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat dan qada qadar Allah. Yang kedua, orang-orang yang mengerjakan kebaikan, yaitu berbuat baik secara vertikal, hablum minallah, dan secara horizontal, hablum minannas. Lalu yang ketiga, orang-orang yang saling menasihati perkara yang halal, mengajak kepada perkara yang benar dan mencegah terhadap yang batil. Ini pun sejalan dengan konsep Quran di dalam surat Ali Imran, tepatnya ayat 104. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Itulah orang-orang yang beruntung. Lalu yang keempat, orang-orang yang saling menasehati dengan kesabaran, yaitu setiap nasihat yang bersumber dari siapapun tentunya ada yang langsung diterima dengan baik, dan tidak sedikit juga mendapat tantangan atau penolakan dari teman kita atau keluarga kita, bahkan masyarakat. Maka menurut Al-Quran, sikap yang baik adalah sabar dan selalu memohon, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikatnya yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah setiap insan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mazul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya menghargai waktu dengan semangat beramal baik, khususnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus terus semangat mencapai kebaikan guna mencapai bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah Muhammad SAW memberikan konsep ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Lalu hadis lain menyebut ahabbal a'mal Allah ta'ala adwam wa wa inqalah. Jadi berbuat baiklah engkau di dunia seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, tapi berbuat baiklah untuk kebutuhan akhirat seakan-akan engkau besok dijemput oleh ajal. Tapi ini yang kedua, hadis yang kedua, habballah amalillah ta'ala adwam wa inqalah, bahwa amal-amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah amal yang terus menerus. Dalam bahasa agama kita kenal dengan istiqomah, walaupun amal itu sedikit. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita berbuat baik walaupun kecil dari diri kita, dimulai dari sekarang. Apa yang mampu kita lakukan agar kita bisa memetik hasilnya nanti jika kita sudah meninggal dunia. Marilah kita menjadi orang yang terbaik buat diri kita, buat keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dalam kondisi apapun, karena ini sejalan dengan perintah Rasulullah Muhammad SAW, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saramik, wa ghinaka qabla fakrik,
wa faragaka qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum kamu datang 5 perkara. Apa itu? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang ajal atau kematian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua bisa menghargai waktu dalam kondisi apapun dengan berbuat baik kepada semua orang, bahkan terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat, mudah-mudahan bisa menggugah seperti jamaah sekalian ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani bima ayatil hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat ain bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dal fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidu 'ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jamaah wa 'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warhamna khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa nisa'il kiram ansari ashabi nabiyika ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma lana hadim minhum fi unukina dulamah wa najjina bi hubbi min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al lahuma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wabil atiyat. Allahumma dfa'an al ghala wal waba wal riba wal zina wal zalimihan wa su'al fitani ma dhahara minna wa ma batan an baladina hada khassah wa an biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفكم فإن تسير الصفوف من تمام الصلاة. Sofnya lurus rapat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka mahabbataka wa ma'rifataka. Salli fardal jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblat imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ila Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وذرياتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير. ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعمرا طويلا والعفو والعافية ونسألك الغنى الناس. اللهم يا حميد يا مطيع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا زينا بالخير وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدين أمور الدنيا والآخرة وحسن مقاصدنا. اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة والمدينة بالسلام وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.